माँ महिषा मर्दिनी। नमस्कार दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु, मु सुनीता आपण मानंकु स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंध मातेति षष्ठकं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति अष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। चैत्र नवरात्रिर शुभारंभ होइथाय चैत्र शुक्ल प्रतिपदारु चैत्र शुक्ल नवमी बा महानवमी पर्यंत। चैत्र नवरात्रिर शुभारंभ ठारू महानवमी पर्यंत माँ 9 प्रकारर बेश धारण करिथांती। चैत्र नवरात्रिर 9 दिनर पूजा अर्चना सरिबा परे आसी थाए माँ आद्याशक्ति जगज्जननींकर दशहरा बा विजया दशमीर पर्व। एही विजया दशमी रे माँ महिषा मर्दिनी रूप धारण करिथांती। तेबे माँ आद्याशक्ति कौन पाई महिषा मर्दिनीर रूप धारण करिथांती से विषय रे जानिबा चालंतु। पुराण जुगरे महिषासुर नामक जणे अत्यंत शक्तिशाली एवं पराक्रमी असुर थिला। महिषासुरर उत्पत्ति पुरुष एवं महिषीर संजोगरु होइथिला। सेथिपाई ताकू महिषासुर बोली कुहा जाउथिला। महिषासुर कठोर तपस्या करी ब्रह्मांक ठारू वरदान प्राप्त करिथिला जे देवता असुर एवं मानव केही भी ताकू मारी पारिबे नाही। एहीपरि वरदान प्राप्त करि सारिला परे अत्यंत प्रचंड एवं निष्ठुर महिषासुर असुर मानकर राजा होई मृत्युलोक एवं पाताल लोक को आक्रमण करी निज अधीन को आनी सारिला परे दिने इंद्रलोक रे आक्रमण करी समस्त देवता मानंकु परास्त कला परे समस्त देवता माने जाई ब्रह्मदेवंकु ए विषय रे जणाइले जे प्रभु महिषासुर समस्त देवतांकु परास्त करी ए 3 भुवनर स्वामी होई जाइछि। तापरे ब्रह्मदेव एवं समस्त देवता माने मिसी भगवान विष्णु एवं शिव शंकरंक पाखकु गले किपरि भाबरे एहार प्रतिकार करा जाई पारिबो जानिबा पई। तापरे देवता मानंक ठारू सबु वृत्तांत सुनि सारिला परे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर निजर समस्त शक्ति को एकत्र करी जणे सुंदर देवींकु आविर्भाव कराइले। सेही देवींकर नाम देवी दुर्गा रखिले। देवी दुर्गांकु ब्रह्मा तांकर कमंडलु, विष्णु तांकर सुदर्शन चक्र एवं महेश्वर तांकर त्रिशूल प्रदान करिथिले। एहीपरि भाबरे समस्त देवदेवी माने निज निजर अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गांकु प्रदान करिथिले। सबु देवी देवता मानंकर अस्त्र शस्त्र धारण करी देवी दुर्गा महिषासुर को बद्ध करिबा पई बाहरी गले। महिषासुर जेतेबेले देवी दुर्गांकु देखिला से मांकर रूप देखि मोहित होई गला एवं मां को विवाह करिबा पई महिषासुर प्रस्ताव देला। देवी दुर्गा कहिले जे तुमे जदि मते युद्ध रे परास्त करिदेब तेबे मु तुमको विवाह करिबी। एहा परे महिषासुर एवं देवी दुर्गांक मध्यरे युद्ध आरंभ होई गला। 10 दिन जाय लगातार भाबरे एही युद्ध चालिला। युद्धर शेष दिन रे देवी दुर्गा महिषासुरर बद्ध कले। तापरे समस्त देवी देवता माने माँ दुर्गांक उपरे प्रसन्न होई तांकर प्रशंसा करिबाकू लागिले। जेहेतु माँ दुर्गा महिषासुर को बद्ध करिथिले सेथिपाई मां को सेही दिन ठारू महिषासुर मर्दिनी बा महिषा मर्दिनी बोली कुहागला। जेहेतु 10 दिनर युद्ध परे 10 दिन रे माँ विजय लाभ करिथिले सेथिपाई एहाकू विजया दशमी बोली मध्य कुहा जाए। 9 दिन 9 राति लड़ेई कारणरू विजया दशमी जाए एहाकू नवरात्रि बोली मध्य कुहा जाए। आउ विजया दशमी को दशहरा बोली कुहा जाए। माँ महिषा मर्दिनी हेउछंती 10 भुजा। एही 10 भुजारे माँ विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करी सिंह उपरे आरूढ़ होई महिषासुर को बद्ध करिथिबारु एही चैत्र शुक्ल दशमी दिन मांकर पूजा उपासना एवं आराधना करा जाई थाए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि माँ देवी दुर्गा जगज्जननी विश्वधात्री सिंहवाहिनी महिषा मर्दिनी मांकर घट विसर्जन बा कलश विसर्जनर पर्व।
ସେହି ପାବନ ଦଶହରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀର ଅବସର ଏବଂ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ପାରାୟଣ ବା ସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ପବିତ୍ର ଦଶହରାରେ। ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ। ସମସ୍ତ ଦୁଃସାଧ୍ୟର ସାଧନକାରିଣୀ, ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟକାରିଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର, ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ ତଥା ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟ ଭାବରେ ଦଶହରା ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ ଏବଂ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବଟିକୁ ଦୁଃଖହାରୀ ଦଶମୀ ବା ଦୁଃଖହା ଦଶମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରି ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ହରଣକାରୀ ଦିବସ ଭାବରେ ଦଶହରା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଦଶହରା ଦିନଟି ବିଜୟା ଦଶମୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟା। ଯେହେତୁ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ମାଙ୍କର ନାମ ଯେହେତୁ ଜିତା ଏବଂ ଅପରାଜିତା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱେତ ଅପରାଜିତା ଲତାକୁ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଏହି ଦଶହରା ଦିନ ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବା ଅପରାହ୍ନ କାଳରେ ମାଙ୍କର ଘଟ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଜିତା ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେହି କେହି ଦଶହରା ଦିନ ଘଟ ବା କଳସକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଘଟ ବା କଳସକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ନାଶ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖହାରୀ ଦଶମୀ ନାମରେ ଦଶହରା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ବା ମହାନବମୀ 9 ଦିନ ଧରି ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଦଶହରା ଦିନ ବ୍ରତର ପରିସମାପ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ରି କଳସକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବା ଏକାଦଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହୋଇ ଯେ ହେ ମା, ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ବିଧି ବିଧାନରେ ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅପରାଧ ସହସ୍ରକୁ କ୍ଷମା କରି ହେ ଦୟାମୟୀ, କୃପାମୟୀ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା, ଆପଣ କୃପା କଟାକ୍ଷରେ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଜନ ମାନସଙ୍କୁ କୃପା ବର୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ହେ ମା, ସର୍ବଦା କୃପା କଟାକ୍ଷ ବର୍ଷଣ କରି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ବାସ କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ରହିଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ସହିତ ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅମାନବିକତା, ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟର 10 ଦୋଷ ବା 10 ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ପରିହାର କରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଦଶହରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିହାର କରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିହାର କରି ସେହି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାମୟୀ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବାହନ କରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ୍ୱ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବା ହିଁ ବିଜୟା ଦଶମୀର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେହି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯିଏ ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ସେହି ମାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ।